sommes bien le 7 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au portail du divertissement. Et oui, vous suivez en ce moment votre distraction favorite qui s'intitule Zénith. Merci en tout cas de partout où vous nous suivez. Merci pour votre constante fidélité. Foleli tanoni amodi ankono boro bela jelemani wakati nina amunu be fleli kela anfa jamana kan no e ba malibaye ani amunu fedebe ko be fleli kela andafe dugu fe. Nous sommes conscients de savoir que vous êtes des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Quand nous FM fara o majufa ni ame inyona kumakela bate ni ame inyona émission dumankela bate ni ame inyona ku dumanke bara yerete nyaro fleli bara de bila. Kanu bara sengebal ni ne balu munu buka chakeda krankana no bla die dongo do kani émission infle munu be message ti amma munu bi appel ke amma alunu au famana mugodo ma plateau kan ou bien munu fena be yakulu be en blasra sanga ani wati amba ufu ko barkada ko wole nyuma do on kontane badedu ala ye dugu were je no ye bi semaine don flanen tarata ko chaman bade be no fe chama de be awdigile no minuna ayo de fongon sigi kunye yandi ka aw satisfait an sigi kunye ya fe munu kadi awye de hu munu bi awkan ka se ko ta ko bo awkan am nyininde ko la sangani wati la. Au risque de me répéter, aujourd'hui nous allons passer au programme sans perdre de temps. Bi muni mumbe no comme d'habitude awera ba de trop mina nous n'allons pas enfreindre à la règle de la petite causerie. La petite causerie, le thème du jour, si vous voulez, Bibaro. Bibaro, allez bé, ou abina ke fin kan fin na fama badu. Fin na fama mi, ni tchao ka revudo. Fin na fama mi, ni muso yera ka revudo. Fin na fama mi, ni anga dîner, ikera mamadou dîner la, ikera chrétien dîner la, ikera dîner o dîner la, no lu bela jelimbe fin la fasa. Ça veut dire que nyanamaya yere siki kan o kumba doye ni ko nyi amina bi je ka anga dem sen haklina o fara nyoko kan aya jate mine ka laje société o kono o ko nyi min me ka kesisa pour ne pas dévoiler le thème parce que il faut que suspense ka dire don ou bien otea a chama si ku ya bi boro no ko bina ka mu kan do be ni e boro fo ay wolu bi udado anga boro lo ba amblasa ko seba an yere ananga dem seniya anya fa ye ko ma dem seni amakoroba tan o koni iti jabo chukushida makoro be yanno ka srado encore makoro be yanno ka ni ambe flila ka corriger o la donc sanga ni wati ambe wuli ambe buli ambe se makoroba muno no lube on blastra donc ambe fuli ke makoroba bela jeli dem seni be no anga génération na ki ibe no makoroba bi kerefe sanga ni wati e katu da fe bay ibaye bi bo fili chama de kono wa ibe ko chama don e tigida mo ani ni munu ye ali shi hakekele namba fo mako aji akokota ko keta utikekele chukushida barsa e babisigi e bi ko kle nonke aiwa e bi boko chama kala mako mi yereti I aji mbafo bamanon ko yoro la ko dem seni teke ko kunyuma abe makoroba dege noni. On a kuma femi kan bia be bela jele intéressé anga pa okuna doni de anga na anga rubrique ku follow na yana anga so fema bi zeniti kondo muni mumbe chronique banani de be ambulu inshallah amena dado munu na ka boruke aywa kare yugu la ma jatigela ale be bi fene basic oni e dia dongo de no fo woni basic tigila ma o ma ba kelima plateau yinga anda balobola on tiba folima parce que on nga barado ko ba flabe o fena kelo no ka dugu yugu mba don chama be famia soro alabi ni bezi temera ka boy amina nga chronique flanana la ben boulot ni wati ni na fatuye boulot ni fon be fema ka chi ko chambi de akoni e boulot fura ka usula uni femu nu kan kete daga sigi ka klim goshala ka datuku aywa ni mi be boulot kono bi inshallah la ben boulot amikla ka je ambo fo nyanyi astuce ni do ba boulot hakila obi chama intéressé munu bala ani munu madu ala folo la ben boulot dale temena ka buya mitanga siraba dawka ayi jate mineke siraba dabe mo ko fakala siraba dabe fakali mi de anka ali bana chama be na misranya ota de anka parce que aleka ko jugu doron seconde ko dido ambe ala de ala kan bela jelen kishi siraba kasarauma nga mu me se kan kishi ama fo comportement
fanga incivisme dabla sirabaka parce que ama insiste au yoro de ka incivisme doron le bamblanna nyebe karsala a nyebe naw nte sirabla piéton te toy motocycliste te toy aywa amunu fedebe no ko awbe mobile fitinu kono no ye anga voiture ye mobile baw ngo bela jeleni ga masakedo en fait awba ke moto tuguni atoko di engin à deux roues là mba fa nyana ni kuma ba nunu na ambela jelen fene ba arranger ambela jelen ka nyogon topoto sirabaka ambela jelen ka nyogon ga haki nga nyogon ni unkishi de ati oti aliku fenge ni meka na drone be vitesse le e be ya do be se ki jo be se ka sira dinima pourquoi mi nyogon toro sirabada ka be ba forcer be wuru bay ni kama mayala sika foshita la ode be na ni tieni chejugu ya nga sirabaka sur la route avec as femi be no abela jelen ba fendo mais munati ka matarafa oui client temps avec la kana amanda doula sur la route mana boyno anga rubrique là-bas hey allez zeniti yela koy kuno anga assissu munu be no lu bande me santé la koseba anya jatemine ka foko il y a le rire, j'ai l'habitude de le dire sur ce même plateau, des professionnels de santé l'ont approuvé, le rire ça soigne yela bi fen chama de tarabo maukan wanazara dugu chama de beno o thérapie de beke banabakato kuna parce que ya jatemina ka fo kuma banabakato be banabakato la ni stress boluka banaula nous ye au séance kuna de rire mais c'est vrai hein mais ka tien rere de fois tantôt nous ye séance nous kuna obaye avec un munuku anote alors de toi vous be fembe fesse oluka évolution c'est plus rapide que ateke munuku donc yela ko na fa yere de be ala d'où cette chronique Zénith Yeleko wabi ne ni balma kebe nyambulu ko kunchara amadoni fe chama dona dongo dote boni baraji ko don do la fanga yelema ko bi chaya aiwa mais avec tekani nyine il était toujours de cœur avec nous. Et aujourd'hui, il a signé sa présence sur le plateau. J'ai envie de vous présenter, mesdames et messieurs, un ancien visage que vous connaissez déjà. Hein? Il s'agit bien de Soumaïla Dambélé. Mamadou Yere, Aleka Soumaïla. Maro Bella Jelene Niso Jalelo M7 Luko Kono. Aywa Kangana promo kede angana to akake stari. Ah Mamadou ka leti to dira machine M7 télévision ngono. Nga ka to nkele ngoni ambo di Soumaïla parce que Mamadou Yere kontane baja Kobino wakobare bezeniti plateau ka aywa medu ko kono ni watinina amina ndadu temmina no ye anga babuye toujours amba fo na blara mu komina wa ya fama ni fili wo fili bora anga boronina oye anga shifi fili oye anga demsani ya fili aywa kodo obeno ni anya don sika foshitala aba anga aramadia tabulu abo yere no ya ampulo kosebe émission yere siki kum bele oyoye ambe filimina anga sika bo filula aywa kuma ga cha doni ko munu be no fango lu timi ya doni sa ou bien ngani kuma kala ko ni blama mi nga bara kuma ya dabolo bi adala ko ka kuma ko ni amano gone aywa ni watini na maro balobe kan critique yeche asa yere di kuma ko jugu iga foli be ni yoroni na ya no chef production lancé ni balo aywa ametemeni ko wiye Damele oui ça va oui alhamdulillah akera bada fama di plateau ka ma chama de be nyini ngale ke Damele te ka ye plateau kan bi mumbe no al nasoro ibulo no bambulo kuma chama iti na ga yebi fa ndamali kunu ayela ko kunu kunte mais semaine passée yela ko chama kera ibulo no bula me yere kuma se ka kene soro ambi fu ne yere ko ni ibalma so ni son jale no kosaba ki ye anga plateau kan Faroukou Mandila wallahi akausa bif sara kosaba ala ka lafiya di ala ka kene adi ana fleba ka bela jilima aywa ika foli ma fu mano ma sare ite dakuru ya nyamani fo ma wi yana nga singana aywa yana nga do foli kono komi ya fa ko mina fama o ka fsani communiquer ko sebe de o koni angon no so jalo lubi ko sebe na fo ya fa ko mina ka foli ta ko ta kanyesi ankilingini an fleba kilingini na bela jilima sesa asa maw bi sigi kan jëm kan duma mbay ka o laje mali kono mali ko ka damne farafina farajela fo ka ta kunde l'Amérique jamana ka kanu di o début du kanu ngunu kono ni yayi an mina sigi ya ka kuma flebaw bana lamebaw bana donc ambu bela jele soro ka fo dante foli mina ka fo Mamadou nyana ko ne bi togo di Mamadou fana mo fo me
alias paradoxe do odo parce que ainite Mamadou yɛrɛ ko ye bilen ne asimi ma paradoxe fɔ dɔrɔn ni e ka ne yɛrɛ corriger ayi t'a la donc i bɛ fɛ k'o yɔrɔnin fili Mamadou ka dɔrɔn fili Mamadou ka ayiwa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko maa min ale bolo bɛ nɛgɛ la nin waatinin na ale de ye Mamadou Doumbia ye ale de bɛ réalisation na bi tilegɛ in na Zénith ko ta fan fɛ Mamadou Doumbia tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli di an ka lasi fɛnɛ ma n'o de ye Lasi Dambele ye an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nin waatinin na ale de bolo bɛ caméraw la Lasi mana bɔ cɛ an sɛgɛnna Lasi ka CFA ni blog ko ninnu na faranginɛ o CFA o euro an b'olu k'o la bilen wa a foyi de t'ale kun fo CFA ka bɔ kɛ ni CFA ma bɔ franchement tɛ se k'an yɛrɛ sɛgɛn ko n tɛ tɔgɔ di Lasi ma sa bi plateau ko ye tɔgɔ ko de n tɛ se k'o tɔgɔ di Lasi ma ayiwa ne ye Lasi Dambele fo an bɛ taa diffusion kɔnɔ an bɛ Tidjane bɛ yen nɔ Tidjane Dambele ale n'a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo radio so la Cyril Korojo ayiwa Diallo Fatou marakamuso faama Mura b'an kan kunun a y'a jateminɛ k'a fɔ ko Fatou voix kun tɛ ten bi kɔni Mura ni Paul yɛlɛla Fatou la kosɛbɛ a ma se ka plateau in sɔrɔ yan an bɛ Kadia Bassoum fo kosɛbɛ Zénith sugu kunkan ko tɛ yen bi mais an b'an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo de près ou de loin on salue également la direction générale de M7 Télévision, en tout cas pour leur initiative. Ante nyine, ante sengama mi be Mamadou Kerefe ni watini na, ale Madame Fofana Oumou Diarra, an ba fene fou. Kosebe, ere de muso. Aywa kika foli be an yorola ni watini na. Na ye foli ke sa. Bi don baro amina kuma mun kan. Dambele ni a fɔ n ka recherche la, an y'a jateminɛ k'a fɔ surtout sisan a mɛna a tɛ ka kɛ dɛ. An bɛna kuma furu de kan bi. Furu tabolo dɔw donc furu tabolo jumɛn don an y'a jateminɛ k'a fɔ furu fɛnɛ na yani furu ka kɛ fɛn caman de bɛ yen minnu kan ka kɛ ɲɛbila ye i b'a jateminɛ déclaration ka t'olu kɛ mairie la olu b'a la mais bi an bɛ fɛ ka taa côté médical kan o yɔrɔnin mɔ anw ɲinɛnen don o kɔ kosɛbɛ ni ma fili ni ma ɲinɛ Mali sariya la tɛsi damadɔ bɛ yen nɔ c'est obligatoire furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ an ka Mali sariya la o ye cɛ ani muso yani furu ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka boli ka taa professionnel tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔso la n'aw bolila fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'o de ye an ka tɛsi damadɔ ye en tout cas a ka tɛsiw ka ca dɛ mais a kumababa caman bɛ yen nɔ kumaba 5 an bɛna an da don o la bi parce que an y'a jateminɛ est-ce que e y'a dɔn ko n'i bɛ furu fɔlɔ tɛsi bɛ yen ka kɛ médicalement parlant bon ne kun t'o kalama bon i kelen tɛ mɔgɔ caman de bɛ yen parce que a tɛ ka exigeant kan furuden fila mɛri man ka olu furu cogo si la n kɔni ne yɛrɛ bɛ min dɔn a la o ye test du VIH sida parce que ko minnu don a bɛ kɛkun de b'u la ni par exemple ala k'an kisi maa tɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bilen o sida médecine évoluera o progrès caman kɛra o niveau la donc sida bɛ min na bilen a tɛ min na bilen o tɛ ye ɲɛ kan bilen o bana caman b'a an na a tɛ sɛbɛn fɔlɔ kan o an dun bɛ ɲɛ ye ayiwa an bɛ diya ɲɔgɔn ye mais e tɛ se k'a dɔn ni bana bɛ na ni examen ma kɛ o tɛ se ka dɔn cogo si la fo joli sɛgɛsɛgɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la joli sɛgɛsɛgɛ examen ka ca VIH sida Dambele c'est important ni test min ye caman bɛ siran ɲɛ hali ni sida tɛ i b'a sɔrɔ grossesse la ou bien ka wuli ten ka t'i joli sɛgɛsɛgɛ ka dɔn n'a b'i la lakana tigilamɔgɔw k'a ma n'o ye santé tigilamɔgɔw ye ko bana kunbɛn ale ka wusa bana furakɛ effectivement bana kunbɛn ka wusa bana furakɛ parce que n'a dɔnna k'a b'i la joona wuli kuma dɔw ka wusa sen ka di ye sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ maa si m'a fɔ jamana in kɔnɔ yan jamana tɛ yen n'i y'a fɔ ko sida bɛ maa min na k'a tɛ se ka furu sɔrɔ ou bien a tɛ se ka furu kunun an y'an da maga fɛn dɔw kan ko dɔw bɛ yen nɔ f'an k'a fɔ ɲɔgɔn ye gundolakow bɛ fɛn bɛɛ bɛ a bɛɛ kan ka fɔ wa a bɛɛ man ka fɔ mais fɛn dɔw bɛ c'est obligatoire furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ wa nin b'o la n'an taara test kɛ k'a dɔn fɛn t'i cɛ la fɛn t'i muso la alhamdulillah
au moins ça, vous êtes tranquille dans votre tête. Ouais. Parce que banamido, furu de dos. C'est sexuellement transmissible. C'est qu'à blamero la fait, chaman fait, chaman ba fait. Donc ben non, nous bita sika dame la tout la ma kla ku soro. Pourquoi? Parce que ta soro ali lamu fenge nunu na ye o tigi tigi joli ni fon amba yele ma nyogona. Miselu ba yele ma nyogona kunglan yoro la ali suka lam koro utomo. Razoiru olu bela jelen parce que na yoro do tige kasura ye o banabagato yoro do tige olu fene bela jelen problème ametes de du VIH kemuna furu la alhamdulillah ambe furu ke pour que au moins furu ke kunte ko de ne moi personnellement je suis pas d'avis ko furu ke kun de ngaso abe furu ke ni ala e garziga nyuma dawo ma ko de mbo o julla obi de unke mais ni sida be partenaire kelena ni ay furu ke jagoya sida be yelema partenaire flanana ça c'est sûr donc no kera abuna de munu sor na aw ma do ko o ko be o chogo yala ala kan kishi bana be de fene sor ni de malaka na ira se ka ke ala ti vini aye abiba donc bela jelen bala al ne sida to fla par exemple ay abu se ka furu mais de mi se ka ke ko sida tala o be soro mu fa aya don jona ka ba awla ma be fa ka den tanga obseka ke médecine évoluera donc c'est très important testi folo no yevi HCDI ango ke ne kon bodo do mali sharia lantaro ndo wore wala mais do wore be no lu fene kakan ina fo génotype par exemple bana koloti bana ni fe nunu do be ni ma fen ke ta don drépanocytose par exemple be génotype kono obi yele mawo ne ma do ka bila obi abe tiela abe musola c'est important que protéger mon bébé no ye deunye na la garzigo la ka se ko luta fan fait protéger absala ka refene na be partenaire kelena do imba ka chogodi ata soro lu bebe se ka fere tike o dabali bebe se ka tike wala sa anga se ka kishi fen chama ma tale nyefe ni o bora enno groupe sanguin c'est très important ala kan kishi ni ayenyo ka groupe sanguin do absala ka ali dema soro follow nga banaka na ke dola par exemple o mo be joli la oui rapidement mo bela jelen kan ni testing kon groupe sanguin furu do furu te e ba kala makan kan nunu ke yere dia kuma te ni bina furu ke an kan nunu ke yere de ki ila ala do femindo ni ya do adon jona de kausa kofe parce que ni ya jate mi ali musola joli nunu abi foko ika oluke kunde bala ni joli kuni feunana ça peut sauver des vies groupe sanguin te menen kofe ka boino indice de test de fertilité. C'est très important. Mais fait quand insister ni yoro quand test de fertilité. Oye mouni. O debe denko inkan. Gele ya chaman be an kunkan. Furuso kono damele. Ni a jate me parce que bi furu chaman ni den ta la chama man no ne chama kuma ka cha bidu mba fiye kalo fla kalo saba 6 mois sambi se yoro ini na kilika mi ka den de abeka ni den ka di che ko sebe ale de bina na yero ibta e kuma do lali che teriko sigi nyogo o mama wole zamedu na imena jipusere le ndo na de bamso ere ke bamso taka jukala ko mode taka jukala mode ko mode ma mode soro man shi soro nkorola amanogo franchement den kew den dibaray alay ni alay garziga dina alhamdulillah rabbil alamin mais pour que ka donner bi den soro neti den soro parce que chama be no ibita soro furu solo bi den soro mais u boloko olu ye stérile de parce que fertilité en stérilité olu tikilingi fertilité ka domi den soro ti den soro maintenant si ça no ni e stérile o bébé don yoro la abasa ka nyogo toro blo abse ka ke chugo mina ni ba furake ou bien par exemple no yere ba kalama o be mo yere dasuma akula parce que bela jelen ba donner ti se ka soro a foli bem atigi degu fo na soro ko ni ya dabo ika atigi degu mais ta don tu es fertile wa tu es faramusuka tu n'es pas fertile wa e be wuli ki yere bla farafin fura donc on ta kadinye gauche droite ameta est la ameta sud la ameta nord la ameta ouest la e ba bela jelen ke finalement tu te rends stérile akabe chama de la ka cha biera ko sebe très bien donc on ne sait qu'en kishi ni bela jelema en général peut-être chaw boloko ni de sorobalia a problème be muso de la alors que chaw yere ta ka cha la ni abey
cɛw yɛrɛ ta ka ca la donc fo cɛ muso tɛsi bɛ ka fɔ olu fila bɛɛ de ka sɔn ka taa nin kɛ k'a lajɛ problème bɛ min n'a y'a bɛɛ kɛ musow ye muso bɛ taa ta kɛ a ma nɔgɔ muso mana taa kɛ k'a fɔ k'a t'ale la e cɛ e t'i ta kɛ i b'a fɔ ayi a bɛ e de la hali ne ye nin kɛ i b'a sɔrɔ docteur filila a bɛ taa ne bɛ den sɔrɔ a tɛ se ka kɛ k'o bɛ muso dɔrɔn na problème caman bɛ yen nɔ a furusa den kama ou bien a kumamisɛnninw n'a y'a dɔn dɔrɔn tu es fertile tu n'es pas fertile n'a y'i ta o kan ka a bɛ se ka kɛ den ye ala de ta ye a bɛ se k'a ɲɛɲini k'a furakɛ mais ni o tɛ tuma dɔw la yɛrɛ fɛnɛ i ka test kɛ fertilité in fɛnɛ ye min ye e danbele aw minnu bɛ furu kɛ e ni muso est ce que aw joli bɛ taa wa a yɛrɛ dabɔkun ye o de koyi o yɛrɛ de y'a aw joli bɛ taa joli bɛ joli la n'olu farala ɲɔgɔn kan olu fila cɛ ni muso fila o joli tɛ se ka den sɔrɔ o bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ ni aw m'o dɔn toi tu n'es pas stérile e cɛ fɛnɛ il n'est pas stérile aw fila bɛɛ bɛ se ka den kɛ mais aw fila joli tɛ se ka kɛ den fo a k'o dɔn fɔlɔ fo a k'o dɔn n ye témoignage caman sɔrɔ ka u ye maa minnu n'olu taara furu la danbele u ye furu kɛ ka traitement sugu bɛɛ kɛ parce que u bɛ garizigɛ mais den t'o jɔ kuma caman na an b'a mɛn ko tonso ɲimi caman b'i ta kɛ o ye mais a problème ba yɛrɛ maa min y'a témoigner ale ye sénégalaise di ale ye sénégalaise ye a ko ma ale n'a a cɛ furu la mais o ma nin test si kɛ parce que sisan on a tendance ka ninnu kɛ a bɛ na ni problème caman ye olu furu la a bɛ garizigɛ mais den tɛ jɔ kuma dɔw la a bɛ garizigɛ fɛnɛ den bɛ wolo yɛrɛ fɛnɛ koyi a ye den caman yɛrɛ wolo nin cogo la mais den tɛ jɔ kuma dɔw la garizigɛ kɔnɔ i b'a ye den bɛ tiɲɛ u y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini ka furakɛli kɛ tonso ɲimi don nin don u y'a furakɛ u ma ɲɛ sɔrɔ ko docteur dɔ de k'u ma don la ko ko aw bɛ nin bɛɛ ta est ce que aw y'aw joli lajɛ yan k'a lajɛ n'a sɔrɔ aw fila joli n'aw bɛ taa c'est fertile aw bɛ den sɔrɔ o fana b'a la a bɛ se ka kɛ i bɛ den kɛ mais n'aw fila joli tɛ den sɔrɔ problème de y'o ye test de fertilité in yɛrɛ kɛkun de ye o ye i y'a mɛn donc kosɛbɛ a nana yira sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko u fila de joli tɛ den sɔrɔ i y'a faamu o y'a sɔrɔ ale ye traitement ni fɛnw bɛɛ kɛ finalement n'a y'a dɔn ko den de ka d'a ye den kun ka d'ale ye den ka di ale cɛ ye finalement furu sara furu salen bɛɛ taara i ka fan na bɛɛ taara furu i ka fan na est ce que i b'a dɔn ko bɛɛ ye den sɔrɔ mais n'i ye ka mɛn i yɛrɛ kan o n'i y'i ka test de fertilité kɛ den min na aw kana na taa a tɛ s'o ma bilen i bɛ taa sigi furu dɔ la fo furu ka sa i ka tila ka taa furu wɛrɛ la i ma dɔn tiriki-tɔrɔkɔ ka bon donc bɛɛ ye den sɔrɔ bon i m'a ye u ye tile gan u yɛrɛ la il n'était pas stérile u ye tile gan u yɛrɛ la pourquoi parce que test dɔw bɛ yen nɔ yanni mariage cɛ c'est nécessaire c'est important moi je dirais même que ça doit être obligatoire ça doit être obligatoire ni fɛn minnu ni test ninnu ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ tigɛ ka maire fɛnɛ n'a ka responsabilité de don c'est vrai que mɔgɔ tɛ se ka furu n'i ma déclaration kɛ ka wari sara o wari sara de b'o la o n'o tɛ n'o tun tɛ yɛrɛ est ce que déclaration tun bɛ kɛ yan o yɔrɔ bɛ mairie arrangé o mais pourquoi pas an yɛrɛ k'an sigi ka réflexion bila pour que mairie olu ka ambition tɛ u ka furu siri furu ka sa yɔrɔ furu min bɛ sa yɛrɛ furu bɛ siri cogo min a bɛ sa tɛ o t'olu ka ambition ye o olu ka en tout cas hakilinata u ka furu siri furu ka to yen parce que nafa foyi tɛ ka mɔgɔw sɛgɛn ka mɔgɔw mobiliser ka dépenser kɛ furu ti a furu bɛ sa o nafa foyi t'o la donc pourquoi ne pas exiger n'a sɔrɔ a tɛ sariya la k'a fara ni tɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ a b'a la ne kɔni bɛ VIH dɔrɔn de don a la ne bɛ VIH don a la n kɔni b'a dɔn sariya dɔw bɛ yen nɔ f'i k'olu joli sɛgɛsɛgɛ mais pourquoi pas a t'a kɛ obligatoire ye ni min y'i ka déclaration kɛ ka wari yɔrɔ ni wari ma sara i tɛ furu tɛ siri mais ni fɛnɛ mana ni nin papier kofɔlen ninnu ye pour que an k'a dɔn cɛ k'a dɔn muso ta résultat ye mun ye muso ka cɛ ta résultat ye mun ye an sɔnna an bɛ furu kɛ parce que o fana ka droit dɔ de don muso kan k'a dɔn ni bana bɛ n cɛ la o nin nafa ka bon kosɛbɛ a ka hakɛ don cɛ fana kan k'a dɔn muso bɛ den sɔrɔ muso tɛ den sɔrɔ an fila bɛ joli bɛ den sɔrɔ a tɛ den sɔrɔ an fila bɛɛ ka hakɛ don pourquoi ne pas exiger cela parce que est ce que a bɛ ka kɛ yɛrɛ bilen ne ma furu foyi sirilen ye k'a kɛra ne ɲɛna ne ma fa ma kɛ a ka dɔn furu kɛmɛ o kɛmɛ est ce que hali kelen kilancɛ a bɛ kɛ c'est rare voilà pourquoi mɔgɔw t'a dɔn
ni ma kisi bon an b'a kɛ mɔgɔw t'a dɔn ye ah caman bɛ olu t'a dɔn c'est possible mais ni n'a exigera ça mɔgɔw bɛna dɔn voilà n'a exigera parce que a bɛ se ka kɛ même les gens sont de bonne foi mais ni tɛ fɛn min dɔn est-ce qu'il bɛ se k'o kɛ i tɛ se k'o kɛ o c'est ça bon jolita n'a fɔra ko ka taa jolita ninnu kɛ dɔrɔn caman bɛ siran parce que u t'a ɲɛdɔn bon i y'a fɔ cogo min na n'a exigera ni furuko b'aw sɛbɛn ma aw k'a dɔn ko nin kɛkun ye aw yɛrɛ de ye a kɛkun tɛ mɔgɔ si ye aw b'a kɛ o ni furuko kɔni b'aw sɛbɛn ma maire ka exiger ne nin tɛ an tɛ furu siri wallahi mɔgɔw bɛ don a la il est temps que an k'o o fɛngɛ yanni an ka taga ka taa sidatɔw caya an yɛrɛ la sidatɔw caya a bɛ e la ou bien a bɛ muso la de un i b'a yɛlɛma i conjoint la i b'a yɛlɛma han de deux aw ka famille bɛɛ lajɛlen bɛ danger la denw bɛ danger la e tɛ fɛn min dɔn i b'o kunbɛn cogo di i yɛrɛ bɛ famille kɔnɔ i lafiyalen tɛ famille yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ sigiɲɔgɔn ni fɛnw bɛɛ yɔrɔ hali fɛngɛ a tɔgɔ di miseli bɛ singɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ singɛ a b'o la k'o la e t'o dɔn i sin ka t'o singɛ o bɛna taa kɛ problème ni fɛn caman caman de ye aw da la maladie sexuellement transmissible n'an b'a fɔ o ma ko MST test de dépistage des MST couple kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɔni o fana nafa ka bɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ a b'an kisi bana caman caman bɛ yen nɔ n'an bɛ a bila ɲɔgɔn na a b'an kisi ninnu bɛɛ lajɛlen donc c'est important an ye recherche min kɛ ka jateminɛ min kɛ apparemment mɔgɔw t'a dɔn de ne yɛrɛ kɔni y'a k'o ye mɔgɔw t'a dɔn de voilà mais i y'a fɔ cogo min na n'a existera donc o b'a to mɔgɔw bɛ na an bɛ bɔ a kalama parce que ni furu banna ka siri ou bien mère k'a f'i ye ah i taara déclaration kɛ puisque normalement 2 semaines yɔrɔ hali déclaration bɛ kɛ sini an bɛ furu siri bi disons kunu genre 1 jour en avance alors que 2 semaines de don normalement mère bɛ min fɔ an ye normalement 2 semaines le temps que on k'a vérifier papier ka ye erreur t'a la nin min bɛ tan et le temps que aw yɛrɛ k'aw sigi aw k'aw miiri ah est-ce que n pɛrɛlen don wa est-ce que n sɔnna ma wa ni furuko min fɔra est-ce que n tɛ nimisa wa o 2 semaines in kɔnɔ en tout cas ko bɛ se ka bɔ a la on ne sait jamais aw bɛ se ka furuko bɔ a ma comme aw bɛ se ka taa a confirmer cogo min na a kɛkun yɛrɛ dabɔkun ye o de ye donc n'u y'a exiger ni dɔ ka furu ma se ka siri parce que yɔrɔ maliyɛn na ko bɛ yen nɔ i b'a f'u ye ka dɛsɛ mais n'a y'aw ban k'a siri dɛ furu don a fɔr'u ye ka dɛsɛ aw ka u labila dɔrɔn n'u ka jama ka taa u b'a minɛ ba la n'o kɛra mɔgɔ kelen fila la sisan parce que a b'a to an bɛ bɔ kunfɛ ko la kosɛbɛ walayi nin ye kunfɛ ko de ye caman bɛ yen i da sera a mɔgɔ i ka kɔrɔfɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ denko b'a la bon n'a sɔrɔla cɛ tɛ den sɔrɔ ou bien muso tɛ den sɔrɔ a bɛɛ bɛ dépend nin yɔrɔ la a bɛɛ bɛ dépend nin yɔrɔ la donc yan'a ka kɛ ou bien n'aw fila joli c'est compatible wa voilà ni aw fila joli bɛ taga donc a bɛɛ bɛ dépend nin yɔrɔ la mais kelen ka taa test kɛ kelen ka na taa kɛ o fana man ɲi donc u fila bɛɛ ka taa kɛ mɔgɔ fila de kan ka taa kɛ awɔ normalement kɔni mɔgɔ fila kan ka taa kɛ ani i y'a fɔ cogoya min na il faut que a ka lajɛ k'a exiger ne bolo problème yɛrɛ b'o yɔrɔ de la voilà d'où l'intérêt même de ce sujet ne kɔni bɛ autorité mɔgɔw ani maires bɛɛ k'u ka attention attirer ni mɔgɔw m'a kɛ a kɛkun dabɔkun ye fɛn mais est-ce que mɔgɔw b'a dɔn u t'a dɔn qu'on ait plus de politique de communication en fait voilà plus de sensibilisation télévision yɛrɛ o de ye radio o ye en un mot média ye o de ye il faut toujours sensibiliser sur ce que les gens ignorent mais an ka sensibilisation apparemment an bɛ fɛn minnu dɔn a bɛ continuer ka kɛ olu de kan ne bolo fɛn minnu n'an t'a dɔn et k'olu nafa ka bon an ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ kosɛbɛ furu kɔni tɛ koden ye tile kelen ko tɛ si baara de don donc c'est important c'est nécessaire même j'ai envie de dire a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ hali jamana yɛrɛ kan a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jamana min banabagatɔ ka ca yɔrɔ kɔni productivité kɔni t'o jamana na bilen o kɔni n'o tɛ yen nɔ développement ko bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛ toujours a ka gɛlɛ o jamana ka taa ɲɛ c'est ça pour être productif il faut avoir une population en santé une population n'o tɛ o bɛ kɛ cogo di sachant que même dans les entreprises c'est une chaîne ni maa kelen bɔra maa fila bɔra la yɔrɔ dɔ bɛ sumaya o mais chaîne na ne b'a ta ka d'e ma e b'a ta ka di lasi ma an bɛ teliya mais ni lasi tɛ yen don min c'est un problème. C'est un problème. Oui, bara wulen tuguni. Voilà, on est en bata, on est plus productif. Donc ni me jeu ali jamana kan. Autorité ou mɔgɔw k'u hakili to nin yɔrɔ in na. Ayiwa ni an kanubagaw minnu fana bɛ yen nɔ comme ils ont l'habitude b'u da don an ka baro la. An ka baro la. Sanfɛ n'o ye an ka Facebook M7 page officielle ye. Ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu tɛ fɛ ka olu ti a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min na la répétition est pédagogique. An tɛ sɛgɛn a rappeleli la ni émission in ka di aw ye
que vous avez un intérêt, en tout cas, que vous portez sur cette émission. Émission d'abord. On suit. L'eau s'en fait. On m'a fouillé dans la barre de recherche la Facebook. On a tapé les kayoromina, 7 kayoromina pour que on sort. Aywa ayta en droit do M7 TV en direct na o soro abe brode ngon koni aya like ni émission mena bokuma Zeniti ou ba yira awla ka fo na o connecter do ou ba yira ka fo ko émission yi ale be ka bo ni watini na wala sa ko sikale ki to di émission ko ni fleli la sika fo shita la fli fami fili ma fo ko ito ke nga obi dogoya donc a fo ko ja furute kun be koy donc furu dabolen do bada de kama donc a fora coga mina ina fo anya fo anga baro ko na coga mina donc mo kan a essayer ka ni fɛn ninnu ka a kɛ wajibu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la meru ni meru ye u sɔnni sigi a ka san a san kelen t'a kɛ fila t'a kɛ donc bɛɛ bɛ bɔ a kalamaw la. Taxi hors l'année Congo, ça ne sert à rien de voter une loi. C'est l'applicabilité de la loi qui pose problème. C'est la non-sanction des règles de loi qui posent problème. Puisque na une loi c'est bien. Aba siga kala loi te ke kumfete o. Aba ke ni ko yimi ka ke jamana kono chugomina. Sharia de bi jamana kono. Le Mali est un pays de droit. Na yo loi voter fa ka appliquer di. Ne ko chueni mai. Chueni ba ka continuer ka ke mi ne ka fait chuen. E faut être ka bola. Te dabla. Alors que loi be no mi ba foko voler infraction. Te dabla. Fa ka sanctionner di. Ni ma sigata la couple fla olu ka dabla merfe ka yira et puis aka publiquement i ka déclaration ni fa karsani karsabna furu parce que afora e ka bawo turu mana sa dossier madro o aso asebne me dossier ko karsani karsabna furu aywa au ka papier o madafa un papier a déclaration que ay war sara c'est vrai mais bilan prénuptial ay retoko yodi avant le mariage bilan prénuptial nous nous demandons le no au fait olu make donc obi ya fama tsaka furusiri sharia na tableau do na ya soro VIH obe Mali loi kono ni beta kono munu kono ba kono ou bien ni min badje loi be modifier o ka faraka na o ka faraka ndro anga takani ko ye ko ka kli o ka banga furusiri sharia kono parce que ni bela jelen de problème ye ni ate don fene fanga sensibilisation chaya o de la Zeniti na ngona wiye occasion ye occasion mi mo manque à rater dongo donné au défaut die dongo do Zeniti bi na ni fen kura wiye parce que ayem be fem mun don ka ba am se ka hakilina jigi kew hakilina jigi aramaden talent yere de fi hakili ka jigi mais fem mun nan to lu donde olu yere de folie ka fusa comme ça kuma amanda to la parce que il flait les barons fene ni cercle do be ni ou bla cercle munun kono siga ko italaw no le Zeniti choisi doron olu na bofli la aywa bilan prénuptial siga fo itala dameli an kunya a nyini ka an shoni sigi o de kan bi parce que anya jate mina ka do ko konyo be ke konyo yere problème yere mi ala ante meru yere la me ni meke parce que ambula mo be don gaba an yere sigi kuyen andu ba chama don parce que ambe konyo assister mais chama ten yoro ngon c'est ça parce que afuru be sirite u na manya ko loi be me furu be ka continuer ka sirite e bo nyanyi ni bilewa nimisi wosa ko ye ko mi furu ka ke ni furu dabla ra kama de saud la nya anyini ka maire fara autorité kan ku bela jelen ka attention surtout les législateurs au cas où il y a un vide juridique faut qu'il y ait peut-être des lois par rapport à cela anga seka nyogon deme diana teke la mi nyogon glande baro ere siki kuyi hakli fali moko klete ko be don aywa mamunu kumbe no sa ko olu fara la damele ere kan amma o ka chaw ba don surtout aywa furu balu munu ere furu la uta do parce que ne makadi furu sur la seketa do ko obligation do donc il faut que ni bilan prénuptial inka ke obligatoire jamana kono ya kosebe ay wala ka famille ko nyuma di ambela jele manu ku ye test nécessaire test munu no lu ye segali ay wa docteur sota kunda fe ame an kan ga test munu ke pour que ay wa ko chama be furu so kono o kana na tabala ana kana ke balna ku ya kana na ke sababu ye ka nga furu chien bi ay wa an kunye andamaka olu de la. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, en tout cas on a cité quelques tests le VIH, un groupe sanguin, c'est nécessaire. MST ou bala, surtout
le test de fertilité an y'o fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ donc aw minnu bɛ yen ko aw nana ka na an ta ni waatini na M7 Jabarani kan les 7 jours qui font le Mali n'an ma faamuyali kɛ émission, c'est une émission ou disons c'est un numéro que vous pourrez retrouver intégralement sur notre site via notre page Facebook M7 TV en direct. Vous pourrez voir cette vidéo et la revoir autant de fois que vous voulez sans modération. En vidéo, taw bela jelembe na obe fait que vous l'avez aitu la M7 TV quand. Aywa, kurume ka septième mandoni, je crois qu'on a papoté beaucoup hein. On est à plus de 30 minutes de l'émission mais il le fallait, c'est nécessaire. Ni insister les femmes quand c'est qu'ami datimino de que toujours tellement nous te confie. Donc atla flele bara woni kanu bara wiye family soro ni tasi nunu na bi numéro kono. Donc ametemeni anga chronique foloy. Buzz et réseaux sociaux. Donc, il faut que tu connectes avec les flyers. Bon, comme il est Farouk Mandina. Et m'a connecté. Dougou Griné. Mali doron Griné tere. Afrique be Griné. Farafina be Griné. Na yo jatemine ka la fen kele mi yere no be ta ka segi. Sur plusieurs réseaux, ikera TikTok yi, ikera Facebook yi, ikera WhatsApp yi parce que chama ba ta ka bla statut là. Ah, donc Kobe. C'est-à-dire que buzz, madoula, aramadon bi fin d'outa, kouke buzzy, wallahi, joro fouiti kununa. Kata dron ka do la nogo, kata ka do dénigré, kata ka do rabaisser, kata ka do mangutu chien, kata ka do nyangoya, ka do juguya, ka do hasidiya, point barre. C'est-à-dire que besoin du moins est ka ni yere fait yere ka dondoro ibi singa kujugu bado dike ikera ifar la staru ka pajika ne te ko la rasa parce que aramadi ibe imugo nyoko dénigrer yoro do ba fo bezido do bulo luti ka besoin ni nayi ngaluta e tien foyi c'est-à-dire que nyoko buruja yere di nyonyera malamene artiste kunda fan kunda a vidéo manu ta ka juga be au-delà anyafo réseaux sociaux na fa wore ba la minte nunu mais depuis wardi damne na vidéo manuma depuis fin soro damne na kadoni fani su keru la kaba mais ane be nyoko ngako jugoro matintiu ni wula réseaux sans fait clé fly na depuis weekend na kunu ni bibe mume kabri weekend na ko damne na adamne na ira depuis weekend ni ma se semaine tamene vidéo mani Dikelba anyabala ni chama ba do mandi princesse de la aywa jabi de koni dimine dono ye anga artiste musicien ye jabi yere ka révélé c'était grâce à l'émission Kaz Sanga ale ni dabara nunu aw yere nyaba image la chokomina ni de Mohamed Jabi akoni ni visage aya Facebook kan aya ye réseaux sociaux chama kan TikTok na to jabi bole no kosebe ka ga dusuma kasayira dusuma kasa mina abi kuma ki adressé Digel Bala ni amba fama ko mande princesse aywa ko dugu wuli mamu no ye Mariam Baye utara Faransi utara Jabi Bafi kata fu aywa Digel Baye odeta no ye mande princesse ka ba photo ta ka afficher kofe ko somi bo bolo yani artiste u ka ke mobile nyuma do kono ye u ka ake waso ba fuye u ku somo ko bla condition na video manu ko ni sujet aleti bon sujet soro uta yini ka janya yere video kara ka fodron ale ata ayo kuma munu fo yani u ka ke sebe mo ko yayi u ka nya u ba u ma ku ba u la do critique roto bo ko de mabbe jabima Mohamed Jabima donc Mohamed Jabi bora a riposte chama ka vidéo kono ako famiye ale masai aka ale masa de aya de pa ba ka ko ke amadeli ka puma donc ale masa kabla aye kale ni famu yere ke ko visa de ba ale bolo 10 ans ale titi sigi ka visa makona bi avion ta dro abita soro ye menga carrière tien akoni aka dusuma kasa yira kosebe ka fara akorom soka no ye afuki tai ale be Abidjan Côte d'Ivoire jamana ka Mohamed Jabi kona ale be malin ou fla be vidéo ke o ko yere kele ba folo di bora ka vidéo ke
Mohamed Diaby ba de fɔlɔ bɔra ka vidéo kɛ depuis Mande princesse yata k'a ka photo jigin ka bɔ a kɔfɛ bon ko in kɔni olu bɛɛ ye détail ye sinon fɛn fɛn bɛ k'a su bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ a ko la a ka voilà e ni ɲɔgɔnna caman an fɛnɛ ka walawalali kun ye o de ye o de bɛ ka buzz kɛ parce que n'i ko ko buzz ko jumɛn yɛrɛ bɛ réseau kun kan ni bɛɛ bɛ k'a kuma fɔ nin waatinin in na o de ye nin a ka k'ale jigin ka bɔ a kɔfɛ a filanta ye bon kumaw cayara n'a b'a ka ko la a kana maga ale la ale denkɛ ye wari di a ma a ka d'ale yɛrɛ de ye ka to nin so kɔnɔ a donna tan a bɔra tan Mohamed Diaby fɛnɛ y'a ka dusumakasa yira a ye kalidun kɛ a ye fɛnw kɛ Afu Keyita y'a ta fɔ bi fɛnɛ ɲɛ bɛ min na Mohamed Diaby bɔra parce que mɔgɔ caman caman kumana fɛ adamaden min tɛ mɔgɔ kan mɛn dɔrɔn o fɛnɛ ye ko wɛrɛ a tilara ka segin ka vidéo kɛ a k'a bɛ yafa ɲini kɛ a kanubagaw ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ale ye vidéo min kɛ n'a ye fɛn fɛn tɔɔrɔ a ye fɛn fɛn choqué a bɛ yafa deli kɛ parce que mɔgɔ caman bɔra i kun man ka nin kɛ parce que ko min don o ko de bɛ page la bi an b'i dɔn ni nin an b'i dɔn n'i ka mara ye an b'i dɔn n'i ka bonya ye i kun man ka bɔ k'i bɛ nin ko ninnu jaabi an y'a yɛrɛ ye appel vidéo la a n'a ba tout ça maman kana jaabili kɛ an tɛ fɛ i ka bɔ ka kuma ala ka jisuma k'a fura an b'o de fɔ la sagesse ko mana na adamaden na cogo cogo i ka sagesse ta ko bɛɛ lajɛlen dimi mana don i la don min n'i ko k'i bɛ dimi bɔ o don dimi wɛrɛ de bɛ i ni dimi wɛrɛ de bɛ taa parce que i t'o kɛ ni hakilisigi o f'an ka hakili sigi kow fɛ est-ce que ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni jaabi ka kan ne ka ɲininkali yɛrɛ to min sigilen bɛ yen maa b'a dɔrɔn maaba ko kɛ maaba ko kɛ quoi o ye ne ka sagesse kuma ye maa b'a ka maaba ko kɛ i y'a faamu wa n'i ye mɔgɔw bilalen y'i la c'est k'i bɛ ɲɛ bangebaa ko n tɛ jo di Mohamed Diaby ma n tɛ jo di Mande princesse ma bangebaga ko de ti ko denni ye maa n'i tunna maa bangebaa la i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a ti ja maa si donc an k'a lajɛ an b'an ka kow kɛ nka an ka bangebaaw sen bɔ a la nin t'a fɔlɔ ye réseaux sociaux ka mɔgɔw ka na ka na bangebaaw dɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ sera yɔrɔ min na bangebaaw a ka kan sa an ka kala sɛmɛ olu la an bɔ sabu ye mɔgɔ minnu ye franchement an k'olu to yen quoi olu ye intouchables ye ayiwa o de kun bɛ Mohamed Diaby k'a kɔni bɔra ka yafa deli maa fɛn fɛn n'i degunna ni nin vidéo ma diya i ye a bɔra ka min kɛ a yɛrɛ ko a ba kana kuma tuguni ayiwa ko kɔni bɛ yen o yɔrɔ la ni min fɛnɛ bɔra la inchallah an bɛ bɔ an bɛn'o da maaw kulo kan Mohamed Diaby tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ fɛ Mamadu kan ka buzz image filanan d'a ma a bɛɛ ti kolo ye o Zenata ka di kosɛbɛ n ko mɔgɔw de fɛnɛ bɛ yen minnu cɛ sirilen don jamana kunna wololi la fan tɔw fɛ denkisɛw den nafama n ko ni minnu ma kɛ bɔfu safu ye dɔrɔn olu bɛ jamana drapeau de ta u bɛ jamana yɛrɛ de ta n'an m'o ka bila épaule kan quoi ka afficher u fɔraw na ka jamana nimisi wasa ka Mali ka fierté n'a ka yɛrɛ dɔn n'a ka bonya k'o segin a ma nka dɔw bɛ yen nɔ caman olu b'a dénigrer pendant ce temps yɛrɛ wolodenw bɛ baara la faso ye Mali mana k'a fɛn fɛn ye an yɛrɛ k'a fɔ ko dugu b'i bolo nin y'an fa jamana fɛn min bɛɛ bɛ waso n'i ta de ye n'i y'i ta dénigrer kɔni i tɛna mɔgɔ wɛrɛ ta k'i bɛ waso n'o ye o i t'o ye o donc a kɛra cogo cogo les linges sales se lavent en famille pour mon passage en tout cas n b'o de fɔ yanni n ka don ni muso belebele in ka kow la ni ko o ko bɛ yen a ma se an ka taa ko bɛɛ de kɛra k'i sigi internet kan dɔrɔn ka i da sago fɔ ko bɛɛ t'o ye o bɛɛ lajɛlen k'i ka pierre ni apporter ba ye à l'édifice i b'a ye kow bɛ changer sisan e t'a ka kɛ e t'a ka kɛ e t'a ti ka nin kɛ e ye mun kɛ ne ye mun kɛ Danbele e ye mun kɛ an ye mun de kɛ ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa dɔrɔn hali k'a dan ka Mali image sanuya image jugu minnu bɛ ka na k'a image sanuya mɔgɔ minnu bɛ ka Mali kɛ banbagaci yɔrɔ ye ou bien ka Mali kɛ ɲɔgɔn buruja yɔrɔ ye Mali to o ye nin bɛ Mali la nin e ka i t'o kɛ ba i bɛ se ka min kɛ dɔrɔn faso jɔ la o kɛ dɛ ne bolo kɔni balimamuso ale tilar'o la mɛnna ye ko ye fɔ ko ban médaille yɛrɛ kɛra ka bolo fa médaille bɛ kan de la i b'a ko ayi kupu piriw non mais tɛgɛ fila fara tɔ yɛrɛ bɛ ne ma dilan n'o tɛ duguma ou bien n'an ka ban Maliba yɛrɛ ye dɔ minɛ a la parce que doni giriyara o ayiwa nin denkisɛ min n'aw ɲɛ bɛ nin na a bɛ fɔ nin de ma ale de tɔgɔ ye ko Jɛnɛbu Dante l'athlète international ale ka baara yɛrɛ de ye athlétisme ye ale professionnalisera o de la et puis a ka spécialité o de ye 100 mètres 200 mètres 400 mètres ce n'est pas n'importe qui dɛ a gabari fɛ o bi dɔn
atemena zeniti amatema zeniti pe mais akumbe anga loko kono zeniti M7 plateau ka atemena yanno donc akaka anga buya masegi ke ayi Djenebou Danté elle est l'unique, j'ai dit bien, j'ai pas dit l'une, elle est l'unique à Kelendron Nudonina, détentrice d'une médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Tenez-vous bien, et du record des 400 mètres au Mali, au Dangoro champion, au patron Badou. Avec près de 20 ans de carrière, à comme Madame Nebi, 20 ans de carrière, sans moi, avec Baraina sur la piste, Danté est l'une des athlètes maliennes les plus titrées. Les plus titrées. Au-delà, Bi, Anya Akanou, Ka Tashi Blake Djenebou Danté, Ka Faye Kanichi, Aka Faso de Nimana, Muromana Kokoke, Yaki Yere, Follow. Nga Muro, ni bi compétition na ka dala ni kenenta ka ba francophonie dugu français be dugu la de francophonie nanzara kan tubabu kan français ale be fa dugu no lu be farale nyongo nga onye ba ka médaille la donc yana nga tan sigi nyoko buruja.com la de anga to ka nunu do fo de ba sangoro ta c'est vrai o avec dusu do den dusu mauna amba fo Djenebou Danté ye ka félicitations ali bi ala ka boulot mais ala 20 ans de carrière. Ce n'est pas 20 jours ni 20 heures. En tout cas, en bas fou, Zeniti plateau kaya. Konsebe. Awa ni bezi de kumambulu ale fene be daoula. Opmana kake daoula. Oye ma Djenebou Danté ni donne. C'est comme ça. Opmala ka famille ko nyuma di ambela dilema. Ni de kunye bi kër yugu lai. Namba fo mako buzz atu. Kër chama yugu da. Ibi sanga ale maseka yoro soro ni wati ni na aiwa afane ka ko ucha arabi ko sabe kuna pembe plateau ka amba fo ka wali nyuma ndo. Ni ambora buzz la sa. Labin bleu. Ah labin. Labin fo mananga ko chama Tiena. Fo mananga ko chama Kuno takuye astuce munu ba deme anga vie quotidienne parce que dans la vie de tous les jours, le quotidien même c'est des surprises tous les jours. Ça va de surprise en surprise. Et bien il finit do ninga fini par exemple ça non. Et bien kiba taka do dron clefla au bonya fini tisaka do anyolu ko kebo ke chugo dikasinko ni meuble de. Fini la tanya tede mais ni de yininga fe ibaro kuma do la idale sno ko le ba bli kuna meni ni de associé bikata eni nana kana aye doro che ibe demoraliser ko maseka do ikasaki juru ka jeba ke chuko de ay fen chama chew yere ka samara ni fon ni tashini kera samara gomma na ibolu bo chuko di che ayaw sokolintu M7 télévision na krenkere ni ala émission mi na ba forme pour Zénith. Non mais c'est le plan distraction, le plan vraiment. Et la même blog on a bi. Bezi te menen ko mu mambolo. Ambalima musula ka do. Ni olu ye dina tigila mo yo olu fene de yalla nyino la fusanga ni wati ni fem ya uni nga ko yo doro. Aya la se onma on ba ke amba nyini kana fo awi. Ni ya uni ka ko yo doro de ya on fene ni nga ko parce que on sigi kunya awi. Aywa ambalima muso chama be. Silame ya dinela. Olu ko amma ko chama donala amame do wala amena mais toujours ko bi fali ni labin fo ye modi fo modi ye mu o ye sangade femu yere na bi mu ko sankorota abi valoriser donc kran ala voile domaine kono munu be no lu voile lendo ibayi be mu soro siri ko chamaye mu ko voile lo ta do ba ke choko mi surtout arabu la mo a chama be an yere fe ya munu tati puisque kala lendo ba mbulo we ka chore mais il ta sur le style mu ko bi se ka voilé, mais tout en restant dans la mode, en fait. Parce que la mode, ça évolue avec tout. Niemi choisidront, il sait qu'il a modifié en fonction de ça. Chama be no difficulté boulot be musoro siri ko chama ni anumani voile ko ta fanfe ni avec chokodi utado olu ko ni be kele ni kadro be ba chama be musoro de takasiru be ka chapeau ma ya chama kera chapeau donné parce que musoro sirita amano ika voile ki kuna alors que ni voile ni nke ki nyada sangorota ngo fene style mais adoka voile te se ka flede avec chokodi ni ta siri chokodo chawo ba do chokomi ba ke katebe o fanaje bi anya akanu émission kono ko lu de ni sonja ko sabe munun kamana ganedu voile kula anya akanu kanani ay video karangara len doke
voile sigicogo caman caman bɛ yen pour que parce que don o don fana voile ni modèle ni kelen o fana t'a la hɛrɛ ye f'an ka ni falen falen an fana ka professionnaliser a domaine kɔnɔ ayiwa nin bɛ mɔgɔ voilenw intéressé sɔgɔmada in na vidéo kunkurunin b'an bolo an ye ja minnu labɛn o bɛ da aw ma Mamadu Dunbiya fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka n'olu kuma kɛ Zenith Plateau kan. Aujourd'hui c'est un hijab tuto, donc everything has to be perfect. Everything is perfect. Yes. Hi. Vous m'avez souvent demandé sur Instagram comment je mettais mon voile, donc je m'exécute. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo d'hijab tutoriel. Que depuis que je suis revenue de l'Angleterre, j'aime beaucoup tout ce qui est hijab style assez simple, assez minimal, sans épingles, pour éviter de abîmer les voiles tout simplement, parce que voilà, ça coûte cher les voiles et ne pas les abîmer, ça serait bien, n'est-ce pas? Ce genre de hijab style n'est pas approprié pour des personnes qui mènent une vie active, simplement parce qu'en fait le voile peut glisser comme ça, genre la fille qui fait des petits trucs pour expliquer. Ça me dérange pas en soi, donc si ça vous dérange, vous pouvez épingler avec des petits pins, des petites épingles. Comme ça, bah voilà, ça glisse pas trop. Il va avoir un look assez simple, assez minimal et avoir ce genre de hijab style là. C'est avec la suite de la vidéo. Let's go! Terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner. Et puis moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye!
téléspectateurs quelques astuces de beauté qui vous aident ou qui vous aidera dorénavant dans votre quotidien. Aïwani ne kumba mbolo labin blon kono bi amanyine machiko. Inch'Allah, amena ta akera voile siri choko ya mana ke fin no be magal labin adro no obe labin concerné chef faramusoka Inch'Allah chawira ka astuce chaman bambulu ayo sokolento émission adro kuro mega se chenche ma doni ambi ampanka bo blon kono aywa blon sumalen kasa duma bana dibisogo nambora bi blon kono sa ameta siraba ko an kunya annoncer aw yengo bi ngamina kuma client tank client tan ni Mamadou se ka jadi am ambela jelen ba don mais comme on be ka fodi ibita soro an kanu baga do be no luti meninke olu bi yeli de ke ma uti meninke donc akacha la fe odla kuma chama me to ka image uta kuvari na image kala chama be famia soro ala client tan ni ale na fakabo boluma fe na kosebe client tan be moto la client tan be mobile la client tan ne obe clinique o de fongo munu ye ni marama fe no glan ate glan ku fe wa akera la kepu ne balande la ka rétroviseur ke ni plateau in kanya kepu de be client tan ke chogo de be client tan wa kepu ma de be client tan je dongo da meni kele de la siraba kan accident bi éviter chogo disa ke eto e kan la client droite fait client tan be gauche la alors que ni client tan kera boluma fe yoro mina na be gauche la sta ne mo mi ne be ekofe ne kan ga bo ekofe di ne be bo ekofe ne mbala ekofe abka retardé ne ma ou bien ni i activité client tan na ka jate mine client tan ere koro mi parce que problème yere be no fika don fara no ko fo abko aba yira ne bina fara aba eki yere ni e mo mi tina fara eki yere ni mama ni bi fara ibi gere ika intersection la plus proche intersection mi ka surila misali ala ne bina fara da milika yoro fanfe ne yan ne ka se ne flene yan distance mina yan nga se nyo de fo nta to nga se fara yoro la droka client tan kala ayi boli ni be boli ma fen boli fika boli e min ba kono mamunu fene be no lubi ko fe bolu de jate mina in no fe o de accident éviter li e yere dorontew ibi ni kishika ma wora utakishi yani ne ka se ndi à 5 mètres par exemple on sa yoro la droga client ka fara daw yere be lu mo ko to client na ko client tan ko romina fara di mais daw be lu yere mo ko tala parce que ta kala yo do bito vitesse no ko fa droga singa farati so taramatiku betle ka kana ubito vitesse la drop singa bale ku joti u jole le u ba kala drop ku jo ba anafa be mi accident éviter na fa be mi atama be bi ka so bi dola taxi manu bo yoro moto toxique auto ni ame ba jate mi na ka foko ni mi na faranga bo akofe o lu yo ni blaka jigine do se de ba do ko client tan koro ko atigi bi na faradi ne ka ngan janto yere la so me do bo vitesse la ne me na fara atigi no fe me do bo vitesse la u be ne na ret na fara eti fara mu be fararo intersection na tigi bi na fara e ba la client tan be nyefe ma o fe ne be no munu buka client tan bla chukula mo ko fena be min ta donné client tan d'abord no ko min kama chama be munu ta wani be clienté ika clienté fara rola et se ka droite bla la ka so be gauche la do be o fara la ka ba amena u ko ko bela jelen ka nyuma na dambele me client tan bala te boala ni fara la baranya na dro client tan boala toujours be ka bolide toujours mo de bi ko mo kelen ta te sira banga na yo fango de do or la nganga ni farala ka bandron aboala ni farala ka badro aboala do de be u bo clientan to le ba esa o clientan be droite fait e bi na fara droite fait u be enye e be fa ka fara et se ka fara toujours abe kuna be na fara abe kuna be na fara do yo to ko fait se ka ta o dépasser ki be fara parce que clientan be droite fait se ka tala nama ni e fe fitinu ndoroye anga jate mina ka don ko a fe mu min se ka na ni kasara badi ama ibe na fara 600 doro bisinga balga client tan kala fara kuma de bo kala doro do be vitesse la ta duila parce que client tan kum tala hein wa mi ebe fara droite fait ne ko mumbi se gauche la ne mo réforme circulation la wa mbo ye dans la vie de tous les jours ambo chama ali anga fe yere la ya no bako jikoroni munu boucle iba e chama be gauche ta olu de be sharia nya do awo e manga intersection droite ta choko shira sachant que fararo de be intersection de be no be fo ma do bi ta o fedi ibe munini droite la kasoro bi clé so ibe to milieu la obe bi to gauche la mais moto tugu bara de ni ala mobilité gu ba ke
kata ni tigiw Caman t'a a dɔn. dɔnbaliya de don mais o tɛ kodi dɔn o T'a dɔn. de la ne y'a fɔ pour que an ka yɛrɛ ka lafiya siraba kan an ka kodi ɲini k'a dɔn K'a dɔn. kodi ɲini k'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ ne mana kodi ɲini k'a dɔn ne tɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo si la ni ne fara ne bɛ ka client tɛ ko n bɛ fara e ni vitesse ka na nafa foyi t'o la parce que ne bolo a ɲinini k'a dɔn saya ka dɔgɔya de ka sara ka dɔgɔya sirabaw kan ni mɔgɔ kelen y'a ɲini k'a dɔn bɛɛ m'a ɲini k'a dɔn problème de don voilà pourquoi an y'an sigi an ka miiriw la n ko est-ce que sur la route an t'o instauré wa Zénith kɔnɔ la an tɛ ko foyi kɛ kunfɛ émission yɛrɛ dabɔra degun ni min sigilen don mɔgɔw kan degun ka se ka taa ka bɔ i kan client temps c'est très important minnu bɛ virer droite fɛ client temps droite bɛ yen a ma se ka gauche k'a la i bɛ droite k'a la i bɛ virer wa i kana to i ka se fara yɔrɔ la dɔrɔn k'a k'a la ka fara i fɛ non i bɛ temps hakɛ dɔ jateminɛ i k'a jateminɛ k'a dɔn ko mɔgɔ b'i kɔfɛ a jateminɛ parce que toujours il y a des têtus dans la circulation i b'a ye e bɛ ka client mais o bɛ ka vitesse ta i kan o rétroviseur fana kun de y'o ye a lajɛba in i ka to k'i sumaya k'a lajɛ ni vitesse kana tɛmɛ dɔrɔn e fara yɔrɔ i b'a ta dɔw tɛ nin si lajɛ u t'o di si lajɛ donc c'est important an ka jateminɛ circulation na client temps ko la se faire comprendre des autres. À nafa de au volant, le clientant, c'est le principal moyen de communiquer et de se faire comprendre, surtout des autres usagers. Nene Kumbambolo, quand faut clientant cola sur la route avec Asla, on nous fait signe qu'il est déjà l'heure. Mais on a Zénith ko annoncé à Tessa Kabouli Chokoshila, Kasoro Amo OK, Aywa Ambo to Damele Boulot, Mune Bambolo. Asan an bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka fɔ tuguni Zénith yɛlɛko kɔnɔna na bi an bɛ boli an bɛ taa Kucala awɔ an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔ bi awɔ n taara n ye n tɛgɛ mana bɔ Jemafu o nɔfɛ Jemafu ye mun kɛ k'an sama an ni filɛbaw an ka jɛ an k'o lajɛ ayiwa qu'il s'en fout da ma foyi de k'i la k'an ka joli ta kɛ banki to sira kare kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a kalama ni ma tɛ ni i sogo dɔ ye M5 Zénith mɔgɔw ka yɛlɛko sanfɛ bi walahi ne tɛ duguden halala ye n bɛ taa n ta nɔfɛ ne bɛ taa n ta nɔfɛ n y'a ko bɛɛ faamu. Bi juma in sara Ala ka don wɛrɛ juma kɛ tan a barikala ye. Kila dɔrɔn k'i kan di ni taa ni n b'i fara ɲɔgɔn baro kan teliya bani n'a fɔ i y'a seli kɛ a bila bila. Le rire, ça soigne. Donc, Nino Kumbambolo Bi, pour refermer cette émission, en tout cas dans la beauté, dans la gaieté, surtout vous transférer le bonheur que nous, on a sur ce plateau. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain pour notre dernier numéro de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et surtout des autres. À la Cassine Iran.